बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब मुकदमों में कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 30 रोज में कमीशन तश्कील देने का हुक्म सुनाया। कमीशन 4 माह में मुकदमों की तहकीकात करेगा। तौहीन मजहब के मुकदमात में कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने की। अदालत ने करार दिया कि कमीशन को मजीद वक्त चाहिए हो तो अदालत से रुजू कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की 42 समातें हुई। फाजिल जज हुक्मनामा लिखवाने लगे तो एक वकील ने मुदाखलत की, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज ने सख्त बरहमी का इजहार किया। एक सबमिशन, just one submission. You are committing contempt of court when the court is announcing an order for you to interrupt the court. Sir, you are warned that you are committing contempt of court when I am about to dictate an order. Submitting very issue notice to learned counsel, notice of contempt issue kare. Your Honor, just remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am dictating the order. I am not interrupting the court. जब judge order dictate करना शुरू करते हैं, उसको interrupt नहीं करते। आप senior वकील हो क्या लोगों को ये आदाब सिखा रहे हैं? उससे पहले राइट दी ऑर्डर कह रहे हैं सर, मैं जा रहा हूँ उसको राइट दी ऑर्डर, आपके कहने पे तो नहीं जा रहा, कोर्ट के कहने पे जा रहा हूँ। बानी पीटीआई को बी क्लास कैदियों से ज्यादा सहूलतें मुयस्सर हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल रावलपिंडी ने सहूलतों की तफसील बता दी। बानी पीटीआई को मिलने वाली सहूलतों में खुराक, इलाज मुआवजा, किताबें, अखबार और वर्जिश की सहूलतें शामिल हैं। बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलतें मुयस्सर हैं, सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी ने तफसीलात बता दी। प्रेस रिलीज में बताया गया कि बानी पीटीआई को कानून के मुताबिक बी क्लास सहूलतें मुयस्सर हैं। उन्हें 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। बानी पीटीआई की चहलकदमी के लिए खुला सहन भी मौजूद है। एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी है। वो अपने अहाते के खुले सहन में रोजाना 2 घंटे वर्जिश करते हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बताया, बानी पीटीआई को बाकायदा एक कैदी बावर्ची फराहम किया गया है। वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उससे नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तैयार कराते हैं। डॉक्टर दिन में 3 मरतबा उनका मुआयना करते हैं। बानी पीटीआई के तमाम वाइटल्स चेक किए जाते हैं। गुज़श्ता 2 हफ्ते के मुआयने के दौरान कोई बीमारी या आर्जा रिपोर्ट नहीं हुआ। वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। वाइटल्स मुकर्ररा मयार के मुताबिक हैं। बानी पीटीआई को एलईडी, अखबार और किताबें मुयस्सर हैं। बानी ने कैद के दौरान 431 मरतबा ट्विटर से ट्वीट कराए। वो 10 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनल से भी बात कर चुके हैं। अदालती समातों के दौरान मीडिया चैनल्स और सहाफ़ियों से दिन भर मुखातिब रहे हैं। पिछले 3 माह में पार्टी रहनुमाओं, फैमिली अरकान और वकीलों समेत 66 अफराद ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। बानी पीटीआई किसी भी कैदी से ज्यादा सहूलतें और मराहत हासिल कर रहे हैं। पीटीआई की जानिब से सनसनी और सस्ती शोहरत के लिए फैलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। बानी ने कहा है उन पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। अलीमा खान का दावा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की बहन ने कहा, बानी ने 2 पैगाम दिए हैं। बानी ने कहा है उन पर और बुशरा बीबी पर सख्तियां की जा रही हैं। पार्टी जाती इख्तलाफात खत्म करके सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे। हम जेल में सख्तियां काट रहे हैं, लोगों को जाती रंजिशों की पड़ी है। जो जाती इख्तलाफात में पड़े रहेंगे उनका फैसला खुद करूंगा। ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। किताबें बंद हैं, टीवी है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। इंसानी हकूक और जो जेल के हकूक हैं बुशरा बीबी के, इन सब के जो खत्म किए हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। बुशरा बीबी पे इससे सख्ती की जा रही है, उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तलाफात हैं खत्म करें। अगर इख्तलाफात करेंगे तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूंगा। सलमान अकरम राजा पार्टी रहनुमा आलिया हमजा पर बरहम। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ने आलिया हमजा के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आलिया हमजा को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा रवैया रहा तो कार्रवाई करेंगे। आलिया हमजा ने अच्छे इवेंट को बेवकूफाना ट्वीट से मुतनाज़ बनाया। ये अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जिस काम के लिए मुकर्रर किया गया है वो करें। उन्हें पंजाब में पार्टी मुतहरिक करने के लिए मुकर्रर किया है, ट्वीट के लिए नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है? बैरिस्टर अली जफर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कुछ अंदरूनी कहानियां हैं। आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें लाहौर की मीटिंग में लाजमी होना चाहिए था।
जनरल सेक्रेटरी कहते हैं वो मसरूफ थीं इसलिए नहीं बुलाया गया। आलिया हमजा कहती हैं उन्हें तो इत्तला भी नहीं दी गई, कोई मसरूफियत नहीं थी। हमारी अंदरूनी कहानियाँ भी हैं। वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, पंजाब में कोई मूवमेंट हो रही है तो उनको तो सबसे पहले शामिल होना चाहिए था, उनको इत्तला होनी चाहिए थी। डिप्टी जनरल साहब ने कहा है कि शायद वो मसरूफ हैं। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं मसरूफ हूँ, ये तो बताया ही नहीं था। पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर के 90 दिन में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। कहा सियासत में बड़ा दिल रखना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते। सियासी जमातें किसी की पसंद नापसंद पर नहीं चलती। रूटीन में स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को। 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। एज अप नाउ और फ्यूचर में भी अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। आज लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां लोगों की और दूसरी पार्टियों के लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं 90 दिन से एक डिक्टेटर के 90 दिन की बू आ रही है। देखते हैं 90 दिन में क्या करते हैं। इसको हम ज्यादा संजीदा नहीं लेते। तमाम अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेगी। हमारा जमहूरी हक बनता है हम अदम एतमाद की तहरीक लाएं। वक्त आएगा तो बात होगी। अभी हमारे पास मेंबर नहीं है। अभी सेनेट इलेक्शन में रिहर्सल करने जा रहे हैं। 90 दिन से तो मुझे एक डिक्टेटर के 90 दिन की बू आ रही है। 90 दिन में देखते हैं कि वो क्या करते हैं। इसको ज़्यादा हम संजीदा नहीं लेते हैं। पोजीशन की तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। हमारा जमहूरी हक बनता है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। वक्त आएगा तो बात होगी। अभी तो हमारे पास मेंबर नहीं है। अभी हम रिहर्सल करने जा रहे हैं सेनेट के इलेक्शन। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा मुलाकात। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम का ऐवान सदर में इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदामात पर गुफ्तगू की। वजीर आजम ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह वजीर आजम के हमराह थे। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी नायाब हो गई। कीमत में 3 रुपए फी किलो मजीद इजाफा, 183 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमत की जानिब से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर होने के बाद शुगर मिल मालिकान ने सप्लाई बंद कर दी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन राउफ इब्राहिम कहते हैं शुगर मिल्स होलसेल मार्केट में चीनी फराहम नहीं कर रही, कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। होलसेलर डीलर्स परेशान हैं। हैं कि कोई भी इम्प्लीमेंट का इदारा खामोश क्यों है, जब 165 का उन्होंने ऐलान किया है और हर महीने 2 रुपए इजाफा करेंगे, लेकिन 5 दिन से चीनी दस्तियाब ही नहीं है, आ ही नहीं रही। चीनी आ ही नहीं रही है। चीनी 3 दिन से मिलों में लोडिंग नहीं है। यहाँ पे चीनी आ नहीं रही है। शॉर्टेज है चीनी की, इस वजह से रेट बहुत ऊपर है। अभी तक किसी मिल वाले की तरफ से हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी कि ये सौदा नया आया हो 165 वाला। फिलहाल तो रुकी हुई है। 3-4 दिन से मिल से सप्लाई नहीं हो रही है। नहीं आ रही, नहीं बेच रहा। फिल वक्त तक 165 रुपए में किसी मिल ने भी सिंध जोन की चीनी फरोख्त नहीं करी। पंजाब जोन में भी ऐसी कोई बात इत्तलात में नहीं आई है। IMF ने पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। चीनी दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, इसे मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ज़राए ने बताया IMF ने खबरदार कर दिया $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। IMF तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो सकता है। ज़राए ने यह भी बताया काबीना ने वज़ारत ख़जाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। IMF का मुतालबा है पाकिस्तान दरामदी चीनी पर सब्सिडी और टैक्स छूट ख़त्म करे। दूसरी जानिब शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है पाकिस्तान में 25 नवंबर तक की चीनी मौजूद है। नवंबर तक हर माह 5,30,000 टन चीनी फराहम कर सकते हैं। चीनी दरामद करने की जरूरत नहीं, ये फैसला पाकिस्तान को तबाह करने के मुतरादिफ है। मुल्क की ज़राअत और किसान दोनों तबाह हो जाएंगे। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीनी मौजूद है।
بالکل نہیں، یہ جان بوجھ کے کوئی پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، پاکستان کے کسانوں کے ساتھ، زمینداروں کے ساتھ۔ اس وقت شوگر کین کی فصل تیار کھڑی ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری ڈیمانڈ ہے اس سے بھی 8-10% ہمارے پاس زیادہ شوگر ہو سکتی ہے۔ یہ ڈینسی سے مسئلہ چل رہا ہے، یہ موٹر وے بن رہا تھا، اس وقت ہم نے نواز شریف سے کہا تھا اس قسم کے پروجیکٹ پورٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس سال سپتمبر میں یہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے سکھر سے بھی ایک راستہ ہم دے رہے ہیں۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا تباہ کن سپیل، 24 گھنٹے میں مزید 17 افراد جان سے گئے۔ پنجاب میں مختلف حادثات میں 11، خیبر پختونخوا میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ پاک پتان، پسرور اور اوکاڑا میں بارش سے سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی۔ چیچا وطنی، چوک اعظم، عارف والا اور جڑاں والا کے گلی محلوں میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں طوفانی بارش سے راجن پور کے ندی نالوں میں طغیانی، ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب۔ رجحان میں دریائے سندھ میں طغیانی آ گئی، کچے کا علاقہ مکمل ڈوب گیا۔ پنجاب میں زوردار بارش، بڑے چھوٹے شہر پانی میں ڈوب گئے۔ اوکاڑا میں 172 ملی میٹر بارش ہوئی، 33 گھنٹے بعد بھی سڑکیں دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ 2 دن سے تجارتی مراکز بند پڑے ہیں۔ نواحی علاقے میں چھت گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ساہیوال میں شہر اور محلے ندی نالوں میں تبدیل، ریسکیو کی گاڑیاں بھی پانی میں پھنس گئیں۔ بھاول نگر میں 3 دن سے بارش، سڑکیں اور گلیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ 2 سال پہلے بننے والا سیوریج سسٹم بھی ناکارہ ثابت ہوا۔ پاک پتن میں مکان کی چھت گر گئی، بچہ جاں بحق، 2 افراد زخمی ہوئے۔ ہارون آباد کے نواحی علاقے میں دیوار گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پسرور میں کچے مکان کی چھت ڈہ گئی، 3 بہنیں ملبے تلے دب کر زخمی ہوئیں۔ چیچا وطنی میں نشیبی علاقے اور سڑکیں زیر آب ہیں۔ چوک اعظم میں گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ عارف والا میں غلہ منڈی پانی میں ڈوب گئی، جڑاں والا کے کالج روڈ پر پانی جمع ہو گیا۔ نواحی علاقے میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہو گئے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں طوفانی بارش سے راجن پور کے ندی نالوں میں طغیانی ہے، ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب ہے۔ رجحان میں دریائے سندھ میں طغیانی آ گئی، کچے کا علاقہ مکمل ڈوب گیا، فصلیں زیر آب آ گئیں، مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ آدھے گھنٹے کی بارش نے سندھ کے دوسرے بڑے شہر کو ڈبو دیا۔ حیدرآباد کی گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئی، سیوریج نظام کی پول کھل گئی۔ ناصر حسن خان کی رپورٹ۔ ادھر جاؤ ادھر یہی پانی پانی کھڑا ہے، اپنا گاڑی جا سکتی ہے، انسان کے پیدل جانے کا راستہ نہیں ہے۔ حیدرآباد میں محض 30 منٹ کی بارش کے بعد بھی 23 گھنٹے گزر جانے کے باوجود نکاسی آب اور بجلی کا نظام بحال نہ ہو سکا۔ جدھر جاؤ ادھر یہی پانی پانی کھڑا ہے، فتح چوک میں نہ گاڑی جا سکتی ہے، انسان کے پیدل جانے کا راستہ نہیں ہے۔ کہیں سواری لے کے جا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کہیں کھڈے میں گر نہ جائیں۔ شہر کی گلیاں، شاہراہیں اور رہائشی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بارش ہوئی ہے کل، طوفانی بارش میں اتنا پانی ہو گیا، گورنمنٹ دیکھ رہی نہیں آگے۔ نکاسی آب کے نظام کی تباہی، برساتی نالوں کی عدم صفائی اور بارش سے قبل کسی بھی ہنگامی منصوبہ بندی کا نہ ہونا ثبوت ہے کہ ہیسکو اور دیگر متعلقہ ادارے مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، ARY نیوز، حیدرآباد۔ جن پارٹیوں کی عوام میں پذیرائی 0/0 ہے وہ نمبر پلیٹ پر سیاست کر رہی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اگر حکومت جعلی نمبر پلیٹ ختم کرنا چاہتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ بانی PTI کے بچے پاکستان آ کر سیاست کرنا چاہیں تو ضرور کریں، ایک باپ کو بچوں سے ملنے کا پورا حق ہے۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور خود اپوزیشن ہے۔ جن پارٹیوں کی عوام میں پذیرائی 0/0 ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ یہ کرنا ہے کہ جی نمبر پلیٹ پہ جو اجرا کیوں لگی ہوئی ہے، اگر جعلی نمبر پلیٹوں کے خلاف گورنمنٹ کوئی ایکشن کر رہی ہے، کوئی ریفارمز لے کے آ رہی ہے تو کس کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے اور لوگ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ KP کی حکومت کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے اس کو کام کرنے دینا چاہیے۔ KP کے حکومت میں جو بڑے میں بڑی اپوزیشن ہے، گنڈاپور صاحب خود ہیں، ان کی طرز حکمرانی ہے، تو اسی لیے ادھر کسی سالڈ اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر عمران خان صاحب کے بچے آنا چاہتے ہیں ضرور آنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب کے بچے جو ہے اپنے والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور ملنا چاہیے. اگر پالیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو وہ اجازت بھی ملنی چاہیے. اگر خدا نہ خاصہ کل کو کوئی سازش کرنی ہے یا پھر ملک کے خلاف سازش کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کرنے نہیں دی جا سکتی. باقی ایک باپ کو اپنے بچوں سے ملنے کا پورا اختیار ہے. اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر 9 مئی توشہ خانہ اور 26 نومبر کے مقدمے جلد نپٹانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت 18 جولائی کو 12 مقدموں کی جیل میں سماعت کرے گی. دوران ٹرائل 9 مئی کے 12 مقدموں کے چالان کی نقول بانی پی ٹی آئی کو فراہم کی جائیں گی. عدالت نے ملزموں کی حاضری یقینی بنانے کے احکامات دے دیے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. آرمی چیف سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی GHQ میں ملاقات. ISPR نے بتایا دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور فوجی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. فیلڈ مارشل نے خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے باہمی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا. انڈونیشین وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کا کردار سراہا. پاکستان سے دفاعی تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں 65 لاکھ روپے کے زیورات اور نقدی چوری کا کیس حل. گھر کی ملازمہ گرفتار. پولیس نے بتایا ملازمہ نے خاتون خانہ کو گرین ٹی میں نشاور چیز ملا کر بے ہوش کیا. پولیس کے ہتھے کیسے چڑھی بتا رہے ہیں سلمان لودھی. ڈیفنس میں 65 لاکھ روپے کے زیورات اور رقم چوری کرنے کا کیس حل. گھریلو ملازمہ گرفتار. پولیس کے مطابق ملازمہ کو فلیٹ میں لگے CCTV فوٹیجز کی مدد سے گرفتار کیا گیا. ملازمہ نے گھر والوں کو کھانے میں جو ہے نشاور چیزیں ملا کر دی. تمام لوگ بے ہوش ہو گئے تو ان کے گھر سے تقریباً 60 سے 65 لاکھ روپے کے طلائی زیورات لے کر چلی گئی. ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے گھر کے لیے ایک میڈ رکھی تھی. میڈ نے کچھ دن کام کیا اور اس کے بعد اس نے گرین ٹی کے اندر نشہ آور دوائی ملائی. میری بیگم بے ہوش ہو گئی. پولیس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ گھریلو کام کاج کے لیے ملازم رکھنے سے پہلے قریبی تھانے سے ویریفیکیشن ضرور کروائیں تاکہ وارداتوں سے بچا جا سکے. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.